गलतियां कर रहा है, ये मजदूर, किसान सभी वर्ग का नुकसान हो रहा है। नवा दिल्ली नि जंतर मंतर सीजेपी कक्र जनता पार्टी नि काisa आंदोलन एबा चबाओ सिनि त्रिपुरा हास्ते नि बोरम गनां सार जितेन्द्र चौधरी सांगै सगैखा tei aro manjakha মন্ত্রী আগিনি কাচা মন্ত্রী নরেশ জমাতি borok tamni bagai thangka hangke kokro जनता पार्टी je आंदोलन choli tongo union minister dharmendra pradhan no resign denani bagai borok tabuk hangar strike rok khai tongo tei आंदोलन choli tongo aro main hangar strike khaine engkha sonam wangchu bo aro hangar strike khai tongo soba 20 july ni simi 13 august jora cholinai tangai hingke 20 july ni simi sangsad suru ongnai aboni bagai kotomani bising sing sai mangka tei balentak social media kasai tongo sini Tripura ni LOP borom gadang sar Jitendra Chaudhary bo aro thangani sawai katei bo aro kokrok saka boktika rokha belen saya hananya question paper lok lik mani ni aborong ni bagai belen sai khnar katei o manpili belen tak social media kasai tongo tai bo aro saka sini all India ni chala sikla eba bare sikla je kokro jonta pati rona hamjagai tongnai borong ni o choba eba andolon no joining khainani bagai te o manpili belen tak social media kasai tongo o manpili nok man bare bahai ma tong tolo comment khaisa de बुजुर्ग हो गया इसलिए थोड़ा खामोश है, लेकिन जब युवा लोग आप लोग जब खड़ा हो गया, हम अभी वी आर वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट दिस कंट्री, दिस 1.4 स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, ये युवा भारत ये जिएंगे, ये पूरा जो गलती को हटाएंगे, all odds from this country will go. So my friends, I appeal all the youngsters and the people from all walk of life to join with your Parliament March on 20th. And I would appeal all the students from northeastern region, from my state Tripura, Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, thousands of students they are here, another section of population. There in the universities, there are offices to join peacefully and join hands to eliminate, to eradicate this corrupt regime and to bring the, what I say, all that what demands you are raising, that to put the accountability to our, this government, ये जो government लोगों का बात सुनता नहीं है, उनको जिम्मेदारी लाने के लिए आप मजबूरी करेंगे। ये 20 तारीख को मैं भी दिल्ली में होंगे तो आपका साथ मैं भी चलूंगा। मैं दोबारा आपका जो ये लड़ाई को समर्थन करता हूं और सना मंगसुक जी, दिव्य जी, उनका जो लड़ाई ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान का भविष्य के लिए ये जरूर आगे बढ़ेंगे, ये उम्मीद करता हूं।